interests. Wanaweka hapo kwa sababu ya mambo ya kinyumbani, security, domestic interests. Hapo mambo ya kinyumbani hapo. Sasa Yesu akasema, hii kitu mnakuja kupigania hapa, mambo ya ndoa, mambo ya nini, nyinyi wacheni ujinga. Sisi tunataka watu ambao watapigana kwa sababu ya ufalme. Kwa sababu ya ufalme. Tunataka watu ambao watajitolea kwa sababu ya ufalme. Watu ambao watahatarisha, waseme tamaa hii dunia tuitaki kwa sababu ya ufalme. These are the people we want. Yesu akaongea hiyo maneno. Akasema hii tunataka hii kwa sababu ya ufalme ya Mungu. Sasa wako wapi wa matoashi? Wako wapi wanasema basi Mungu nimekasirika mahali imefika. Ningepata hawa watu leo, Mwezi ingekuwa inaongea mambo mengine. Mwezi ingekuwa inaongea mambo mengine. Mimi najua huduma zenye watu wanalala huko ndani usiku na mchana. Wamekaa hapo. Kuna mtu kwa anaongea naye jana akaniambia kwao walikuwa wanaapishwa mahali alitokea.